অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ালো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দিল্লি গ্রুপ। 14 জনকে 10,000 টাকা করে আর্থিক অনুদান করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল দিল্লি গ্রুপ নামের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দিল্লি গ্রুপের কর্ণধার দেব জানান, সারা বছর মানুষের পাশে থাকে। এবার মুর্শিদাবাদ জেলার পাঁচথুপি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার 14 জন মানুষকে লটারির মাধ্যমে 10,000 টাকা করে আর্থিক অনুদান করা হয়। দিল্লি গ্রুপের দেব ভাই মূলত ওই গ্রামের দুস্থ অসহায় মানুষদের যাতে ছোটখাটো কিছু ব্যবসা শুরু করা যেতে পারে তার জন্যই এই অনুদান বলে জানা গিয়েছে। এবং একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা হয় শুক্রবারের দিন। পাশাপাশি 500 জন দুস্থ আরো গরিব মানুষদের শীত বস্ত্র বিতরণ করতে দেখা গেল দেব ভাইকে। আগামী দিনে এরকমই মানুষের পাশে থাকতে চান দিল্লির দেব ভাই। জানা গিয়েছে, এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারীকে 20,000 টাকা এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে 10,000 টাকা এবং গরিব পরিবারের মহিলা পরীক্ষার্থী প্রথম স্থান অর্জন করলে তাকে একটি কম্পিউটার সেট গিফট করা হবে বলে জানান। बहुत व्यस्त रहता है और मुझे पता है वो अपने इलाके में कितना काम करते हैं। और जब यहाँ की भी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी तब इस इलाके का भी माहौल बहुत बढ़िया था। लेकिन अब ये जहाँ भी है, और आप विश्वास मानिए जज साहब जैसे लोग हैं इसलिए मेरे जैसे लोग यहाँ पे आके खड़े हो पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे आऊं और काम करूं। अगर जज साहब जैसे लोग ना हो, डेविड भाई जैसे लोग ना हो, अगर अनारुल चाचा जो हैं, ये हमारे अनारुल चाचा हैं, जिला परिषद में हैं, अगर ऐसे लोग ना हो और नहल लाहा लोग जैसे सपोर्ट देते हैं, अपने नहल लाहा सर और अपने तफल लाहा सर और नैन लाहा सर, अब दोनों भाई हैं तो नाम इधर उधर हो जाता है। तो ये लोग जितना सपोर्ट देते हैं, अगर ऐसे लोग सपोर्ट ना दें और साथ ना दें तो विश्वास मानिए मेरे जैसे इंसान को यहाँ पे घुसने ना दिया जाए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ कितनी दिक्कत होती है। आप कोई खराब काम करें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर अच्छे काम में उतरते हैं तो वहाँ बहुत दिक्कत है। और मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत इस बात से भी लग रही है, शायद यहाँ पे बहुत लोगों को हिंदी समझ नहीं आती। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आ रही और आप चाहते हैं मैं बंगाली में बात करूं तो मुझे बता दीजिए। बंगाली आती है लेकिन अच्छी नहीं है। तो वहां पे वो पहले ही सर हिला रही है कि तुम बंगाली में स्टार्ट कर दो, समझ आ नहीं रहा है कुछ। যা দুস্থ মানুষের পরিষেবা দিচ্ছে দিল্লি গ্রুপের দেব ভাই, তো আমরা আশা করব দেব ভাই আরো বড় হোক এবং পাঁচথুপি ছেড়ে গোটা ব্লক ছেড়ে গোটা মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়ুক দেব ভাইয়ের পরিষেবা। মানুষের দুস্থ মানুষের পরিষেবা দিয়ে এটা অত্যন্ত ভালো, অত্যন্ত খুশির বিষয়। দেখুন 10,000 তাহলে অনেক লোক আছে 10,000 ডেলি পকেট খরচ করে, কিন্তু অনেক লোক আছে 10,000 কাছে অনেক 10 কোটির সমান তার দাম। এই 10,000 টাকা দুস্থ মানুষের কাছে অনেক। ব্যুরো রিপোর্ট, চেতনা টিভি।